السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے دانیال زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں دانیال ٹی وی۔ نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن ناسا امریکہ کی وفاقی حکومت کا ایک ادارہ ہے جس کا قیام 29 جولائی 1958 کو عمل میں آیا۔ اس ادارے کو بنانے کا بنیادی مقصد اسپیس ریسرچ اور ایروناٹکس اسپیس کرافٹ کی آپریٹنگ اور تیاری تھا۔ اسپیس ریسرچ میں رشیا اور یورپی ممالک کی ترقی کو دیکھتے ہوئے اس ادارے کے قیام کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ رشیا اسپیس ریسرچ میں امریکہ سے بہت زیادہ آگے تھا، جس کی وجہ سے امریکہ کے سائنٹسٹ بہت زیادہ پریشان تھے اور بارہا انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا، اور یوں 1960 کی دہائی میں امریکہ اور رشیا کے درمیان اسپیس ریسرچ کی دوڑ کا آغاز ہوا۔ رشیا نے 1957 میں اسپوتنک 1 مشن کا آغاز کیا، جس کا مقصد انسان کو خلا میں بھیجنا تھا۔ اس مشن کے ساتھ ہی رشیا اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار یعنی سرد جنگ کا آغاز ہو گیا، اور ایک موقع ایسا تھا کہ یہ دونوں ممالک جنگ کے بہت زیادہ قریب تھے۔ امریکہ نے ابتدائی طور پر اپنے مشنز کا آغاز سیٹرن، مارس اور پلوٹو پر ریسرچ سے کیا، اور اس کے فیوچر مشنز میں جوپیٹر بھی شامل تھا۔ ناسا نے اپنی 70 سالہ تاریخ میں 500 سے زائد اسپیس مشنز پر کام کیا، جن میں سے 150 اسپیس مشنز میں سائنٹسٹ کو خلا میں بھیجا گیا۔ خاص طور پر وہ مشنز جن میں سائنٹسٹ کو خلا میں بھیجا جاتا ہے بہت زیادہ ہائی کاسٹڈ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر اسپیس مشنز سائنس اور دیگر مقاصد کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ ناسا کے اسپیس کرافٹ جیسا کہ کزین ہیگنز اور واچر پروگرام نے نظام شمسی کے ہر سیارے کا دورہ کیا ہے۔ ناسا 4 اسپیس ایئر کرافٹ نظام شمسی میں بھیج چکا ہے، جن میں واچر 1، 11 اور اس کے علاوہ پائنیئر 10 اور 11 شامل ہیں۔ ان میں واچر 1 زمین سے تقریباً 18.8 بلین کلومیٹر دور ہے۔ ابتدائی طور پر ناسا کے پاس صرف 4 سائنس لیبارٹریز تھیں، جن میں کل 8 سائنٹسٹ کام کرتے تھے۔ جرمن انجینئرز اور سائنٹسٹ نے اسپیس راکٹ تیار کرنے میں امریکن سائنٹسٹ کی مدد کی۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی میں V2 راکٹ اور امریکی فوج کے لیے ریڈ اسٹون راکٹ بھی تیار کیے۔ 1960 میں ناسا نے مرکری پروجیکٹ کا آغاز کیا، جس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ انسان خلا میں زندہ رہ سکتے ہیں یا نہیں، اور سائنٹسٹ اس بات کا سراغ لگانے میں کامیاب ہوئے کہ خلا میں زندگی کے آثار موجود ہیں، جس سے ایک نئی ریسرچ کا آغاز ہوا۔ 15 مئی سن 1961 میں ایلن شیپرڈ وہ پہلے خلا باز تھے جو پہلی دفعہ خلا میں بھیجے گئے۔ ان کو فرینڈشپ 7 نامی اسپیس کرافٹ میں بھیجا گیا۔ اس مشن کی کامیابی کے بعد جیمینی پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ اس میں مرکری پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد ناسا نے ریئلائز کیا کہ اسے چاند تک پہنچنے کے لیے اپنے مشنز کا آغاز کر دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی 1961 میں اپولو مشنز کا آغاز ہوا، جن کا آغاز پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی نے کیا تھا۔ یہ پروجیکٹ 16 مشنز پر مشتمل تھا، جس کا بنیادی مقصد خلا بازوں کو چاند پر بھیجنا اور سیفلی واپس لانا تھا، لیکن بدقسمتی سے پہلا اپولو مشن ناکام ہو گیا، جس میں کمانڈ میڈیول میں آگ لگنے سے اسپیس کرافٹ میں موجود خلا باز ہلاک ہو گئے۔ لیکن پھر اس کے بعد اپولو 8 اور اپولو 10 چاند کے لیے روانہ کیے گئے، لیکن یہ اسپیس کرافٹ بھی زمین پر سیفلی لینڈ نہ کر سکے اور تباہ ہو گئے۔ انہیں پروجیکٹ کی اصل کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب اپولو 11 مشن کو خلا میں بھیجا گیا۔ 16 جولائی سن 1969 کو سیٹرن وی راکٹ لانچر کے ذریعے فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس اسٹیشن سے اپولو 11 کو لانچ کیا گیا۔ اپولو 11 اسپیس کرافٹ 3 حصوں پر مشتمل تھا، جس میں پہلا لیونر میڈیول ایگل تھا، جو چاند کے سرفیس پر سیفلی لینڈ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ دوسرا حصہ کمانڈ میڈیول پر مشتمل تھا، جس میں ایک کیبن بنایا گیا تھا جس میں تینوں ایسٹروناٹس نے سفر کرنا تھا، جبکہ تیسرا حصہ سرفیس میڈیول پر مشتمل تھا، جس میں آکسیجن، الیکٹرک پارٹس اور دوسری ضروری ایکوپمنٹس موجود تھے۔ اور 20 جولائی سن 1969 کو اپولو 11 کا لیونر میڈیول چاند کے سرفس پر سی آف ٹرنکویلٹی کے پوائنٹ پر سیفلی لینڈ کر گیا۔ اس جگہ کا پتہ لگانے کے لیے امریکہ نے 1967 میں رینجر 8 اور سرویئر 5 لانچ کیے، جن کا مقصد اس جگہ کا تعین کرنا اور لیونر میڈیول کو سیفلی لینڈ کروانا تھا۔ 20 جولائی 1969 کی رات تقریباً 6 گھنٹے چاند کے سرفس پر موجود رہنے کے بعد نیل آرمسٹرانگ کمانڈ میڈیول سے باہر آئے اور چاند پر اپنا پہلا قدم رکھا، جبکہ مائیکل کالنز اکیلے کمانڈ میڈیول میں رہے۔
और ऑर्बिट के गिर्द चक्कर लगाते रहे। 21 जुलाई सन 1969 को 2:46 AM पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा और ठीक 21 मिनट बाद बज़ ऑल्ड्रिन ने भी चांद की सतह पर अपने कदम रखे और दोनों तकरीबन 2.5 घंटे तक चांद की सतह का मुतालिया करते रहे और 21.5 किलोग्राम सरफेस एलिमेंट इकट्ठे किए। आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पर पहला कदम बराह रास्त दुनिया के लोगों को दिखाया गया। ये नासा की तब तक की बड़ी कामयाबी थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने उस वक़्त के अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन से बात की और मिशन की कामयाबी की मुबारकबाद पेश की। 1960 में जॉन एफ कैनेडी ने इस मिशन की बुनियाद रखी जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पूरी कर दी। इस नज़ारे को ज़मीन से रेडियो दूरबीन के ज़रिए 60 लाख से ज़ायद लोगों ने देखा। इसके बाद अमरीकी परचम भी चांद की सतह पर लहरा दिया गया और 24 जुलाई को अपोलो 11 मिशन अपनी कामयाबी के बाद ज़मीन पर बहिफाजत लैंड कर गया। इनकी खिदमात के एतराफ़ में सदर रिचर्ड निक्सन ने इन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी नवाजा। 13 अगस्त को न्यूयॉर्क और शिकागो में इनके एजाज़ में परेड का एहतमाम किया गया जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इसी शाम लॉस एंजलिस में इशाइये का एहतमाम भी किया गया जिसमें 83 ममालिक के सफ़ीरों ने शिरकत की। इसके अलावा गैर मुल्की रहनुमा भी बड़ी तादाद में इस तकरीब का हिस्सा थे। इसके बाद 38 रोज़ा आलमी दौरे का आगाज़ हुआ जिसमें इन खलाबाजों को 22 ममालिक का दौरा करवाया गया। अपोलो 11 की कामयाबी के बाद 6 और अपोलो मिशंस चांद पर भेजे गए जिनमें से 5 ने चांद की सतह पर सेफली लैंड किया और एक अपोलो 13 मिशन जिसमें ऑक्सीजन टैंक में ब्लास्ट होने की वजह से इस मिशन को तर्क कर दिया गया। इसके बाद अपोलो 17 चांद पर लैंड करने वाला आखिरी मिशन था। स्पेस रिसर्च जो अमेरिका और रशिया के दरमियान ज़ोरों पर थी वो यकीनन अमेरिका जीत चुका था। रशिया ने भी अपना स्पेस क्राफ्ट लॉन्च कर चुका था लेकिन प्रोग्राम में बहुत सारी पेचीदगियाँ होने की वजह से वो कभी भी मून सरफेस पर लैंड ना कर सके। इसकी बजाय रशिया ने छोटे खलाई मिशंस की तामीर का फ़ैसला किया लेकिन रशिया को खातिर ख्वाह कामयाबियाँ हासिल ना हुई और आखिरकार रशिया और अमेरिका के दरमियान मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत हुए और अमेरिका और रशिया ने मिलकर जुलाई 1975 में इंटरनेशनल स्पेस मिशंस का आगाज़ किया और यूं दोनों ममालिक के साइंटिस्ट ने एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाया और दोनों ममालिक के दरमियान सर्द जंग का भी खात्मा हुआ। 1980 और 90 की दिहाई में स्पेस शटल्स की तामीर का आगाज़ किया गया और 1985 तक 4 स्पेस शटल्स तामीर किए गए। नासा के लिए मुश्किलात में उस वक़्त इजाफा हुआ जब स्पेस शटल चैलेंजर में नाकामी का सामना हुआ। इस मिशन के दौरान 7 खलाबाज हलाक हुए। इस इंसिडेंट को चैलेंजर डिज़ास्टर का नाम दिया गया। इस डिज़ास्टर ने नासा को इनके काम करने के अंदाज़ के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया और बिल आखिर इस पूरे स्पेस शटल को ही बंद कर दिया गया। फरवरी 2007 में स्पेस क्राफ्ट जियोपेटर पर भी भेजा गया जिसका मकसद सैयारे के चांद का मुतालिया करना था लेकिन रशिया ने इसे इब्तदाई तौर पर एक फेक मिशन ही तस्वुर किया। यहाँ तक कि एक रूसी साइंटिस्ट ने तो अपनी ज़िंदगी इस मिशन को फेक साबित करने में ही सर्फ कर दी और बहुत से एतराज़ात लगाए। पहला एतराज़ तो ये था कि नासा ने जो मून सरफेस की तस्वीरें जारी की हैं और जो वीडियोस हैं उनमें अमरीकी झंडा साफ लहराता हुआ नज़र आ रहा है जबकि मून सरफेस पर तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो फिर ये कैसे हुआ? रूसी साइंटिस्ट ने ये दावा किया कि ये वीडियोस किसी स्टूडियो में ब्लैक बैकग्राउंड के साथ शूट की गई हैं और ये सब ड्रामा सिर्फ रशिया को इस दौड़ में पीछे साबित करने के लिए रचाया गया है। जबकि एक एतराज़ ये भी था कि चांद पर सितारे क्यों ना दिखाई दिए, आसमान बिल्कुल ब्लैक कैसे था, जिस पर नासा ने जवाब दिया कि लैंडिंग के वक्त दिन था और सूरज की शुआएं चांद के सरफेस को रिफ्लेक्ट करती हैं जिसकी वजह से वीडियोस के दौरान कैमरे इन्हें कैप्चर ना कर सके। जबकि एक एतराज़ ये भी था कि एस्ट्रोनॉट्स के कदमों के निशान मून सरफेस पर इतने क्लियर कैसे आए, जिसका जवाब नासा ने ये दिया कि मून सरफेस हमारी ज़मीन से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है जिसमें कुछ इजाफी नमकियात मौजूद होने की वजह से ऐसा हुआ। दोस्तों 50 साल गुजरने के बाद नासा ने दोबारा चांद पर जाने का फ़ैसला क्यों ना किया? इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या नासा मिशन फेक था या नहीं? अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। दोस्तों अमरीकी एस्ट्रोनॉट्स ने वापसी पर यादगार के तौर पर
ल्यूनर मॉड्यूल के कुछ अहम हिस्से, अमरीकी झंडा और रेडियो रिफ्लेक्टर भी वहां छोड़े, जिनकी मदद से ज़मीन पर मौजूद रहकर लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए रेट्रो रिफ्लेक्शंस की रेडिएशन के साथ ही ज़मीन और चाँद के दरमियान फासले को भी जाना जा सकता था। इसके अलावा नासा ने साल 2009 में अपना ल्यूनर ऑर्बिट्रेटर चाँद के ऑर्बिट पर भेजा, जिसने चाँद पर लैंडिंग सर्विस की तस्वीरें ली, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि अमेरिका ने अपने कुल 6 अपोलो मिशंस में जो सामान चाँद के सरफेस पर छोड़ा था वो वहीं वैसे ही मौजूद था। इसके बाद चीन ने भी मून ऑर्बिट के बेहतर मुताले के लिए अपना चैंगी 1 ल्यूनर लॉन्च किया, जिसने मून सरफेस का मुताला किया और अमेरिका की बातों की तायीद की। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स के लाए हुए मून सरफेस सैंपल के कुछ हिस्से पूरी दुनिया में रिसर्चर्स को रिसर्च के लिए भेजे गए, जिन्होंने ये बताया कि ज़मीन पर ऐसे सैंपल्स मौजूद ही नहीं। दोस्तों 1969 से 1972 तक कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स ने चाँद पर अपना कदम रखा, जिनका ताल्लुक अमेरिका से ही था। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। मोर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।